ओम श्री सांब सदा शिवाय नमः। श्री शंभु स्तुति। लंका प्रवेश के समय भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में स्वयं शिवलिंग की स्थापना के साथ में भगवान देवादिदेव महादेव का दिव्य आवाहन किया। यह आवाहन जगत कल्याण के लिए भगवान श्री राम करते हैं। शंभु स्तुति को भगवान श्री राम द्वारा रचित कहा जाता है। इस शंभु स्तुति का उल्लेख ब्रह्म पुराण से लिया गया है। जो भी इस पावन दिव्य स्तुति को श्रवण करता है वह देवादिदेव महादेव के साथ में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा के भी पात्र हो जाते हैं। तो आइए इस पावन स्तुति को श्रवण करते हैं। अथ श्री शंभु स्तुति। नमामि शंभुं पुरुषं पुराणं, नमामि सर्वाज्ञमपारभावं, नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयन्तं, नमामि सर्वं शिरसा नमामि, नमामि देवं परमव्ययन्तं, उमापतिं लोकगुरुं नमामि, नमामि दारिद्र्यविदारिणं तं, नमामि रोगापहरं नमामि, नमामि कल्याणचिन्त्यरूपं, नमामि विश्वोद्वजबीजरूपं, नमामि विश्वस्थितिकारणं तं, नमामि संहारकरं नमामि, नमामि गौरी प्रियमव्ययन्तं, नमामि नित्यम् अक्षरमक्षरं तं, नमामि चिद्रूपममेयभावं, त्रिलोचनं तं शिरसा नमामि, नमामि कारुण्यकरं भवस्या भयंकरं वापि सदा नमामि, नमामि दातारमभीप्सितानां, नमामि सोमेश उमेश माधव, नमामि वेदत्रयलोचनं तं, नमामि मूर्तित्रयवर्जितं तं, नमामि पुण्यं सदसद्व्ययातीतं, नमामि तं पापहरं नमामि, नमामि विश्वस्य हिते रतं तं, नमामि रूपापि बहूनि धत्ते, यो विश्वभोक्ता सदसत्प्रणेता, नमामि तं विश्वपतिं नमामि, यज्ञेश्वरं सम्प्रतिहव्यकव्यं, तथागतिं लोकसदाशिवो यः, आराधितो यश्चिददाति सर्वं, नमामि दानप्रियमेष्टदेवं, नमामि सोमेश्वरं स्वतन्त्रं, उमापतिं तं विजयं नमामि, नमामि विघ्नेश्वरनन्दिनाथं, पुत्रप्रियं तं शिरसा नमामि, नमामि देवं भवदुःखशोक विनाशनं
चन्द्रधरं नमामि नमामि गङ्गाधरमीशमीढ्यम् उमाधवं देववरं नमामि नमाम्यजादीश पुरन्दरादि सुरासुरैरर्चितपादपद्मं नमामि देवी मुखवादिनानाम् ईक्षार्थमक्षेत्रितयं य ऐच्छत् पञ्चामृतैर्गन्धसुधूपदीपैः विचित्रपुष्पैर्विविधैश्च मन्त्रैः अन्नप्रकारैः सकलोपचारैः सम्पूजितं सौम्यमहं नमामि। श्रीशां सदाशिवार्पणमस्तु। नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वाज्ञमपारभावं नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयं तं नमामि सर्वं शिरसा नमामि नमामि देवं परमव्ययन्तं उमापतिं लोकगुरुं नमामि नमामि दारिद्र्यविदारिणं तं नमामि रोगापहरं नमामि नमामि कल्याणमचिन्त्यरूपं नमामि विश्वोद्वजबीजरूपं नमामि विश्वस्थितिकारणं तं नमामि संहारकरं नमामि नमामि गौरी प्रियमव्ययन्तं नमामि नित्यम् अक्षरमक्षरं तं नमामि चिद्रूपममेयभावं त्रिलोचनं तं शिरसा नमामि नमामि कारुण्यकरं भवस्या भयङ्करं वापि सदा नमामि नमामि दातारमभीप्सितानां नमामि सोमेश मुमेश माधव नमामि वेदत्रयलोचनं तं नमामि मूर्तित्रयवर्जितं तं नमामि पुण्यं सदसद्व्ययातीतं नमामि तं पापहरं नमामि नमामि विश्वस्य हितेरतं तं नमामि रूपापि बहूनि धत्ते यो विश्वभोक्ता सदसत्प्रणेता नमामि तं विश्वपतिं नमामि यज्ञेश्वरं सम्प्रतिहव्यकव्यं तथागतिं लोकसदाशिवो यः आराधितो यश्च ददाति सर्वं नमामि दानप्रियमेष्टदेवं नमामि सोमेश्वरं स्वतन्त्रम् उमापतिं तं विजयं नमामि नमामि विघ्नेश्वरनन्दिनाथं पुत्रप्रियं तं शिरसा नमामि नमामि देवं भवदुःखशोक
विनाशनं चन्द्रधरं नमामि नमामि गंगा धरणीशमीढ्यं उमाधवं देववरं नमामि नमाम्यजादीश पुरन्दरादि सुरासुरैरर्चितपादपद्मं नमामि देवी मुखवादिनानाम् ईक्षात्मक्षेत्रितयं य ऐच्छत् पञ्चामृतैर्गन्धसुधूपदीपैः विचित्रपुष्पैर्विविधैश्च मन्त्रैः अन्नप्रकारैः सकलोपचारैः सम्पूजितं सौम्यमहं नमामि। श्रीशाम्ब सदाशिवार्पणमस्तु। नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वाज्ञमपारभावं नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयं तं नमामि सर्वं शिरसा नमामि नमामि देवं परमव्ययन्तम् उमापतिं लोकगुरुं नमामि नमामि दारिद्र्यविदारिणं तं नमामि रोगापहरं नमामि नमामि कल्याणमचिन्त्यरूपं नमामि विश्वोद्वजबीजरूपं नमामि विश्वस्थितिकारणं तं नमामि संहारकरं नमामि नमामि गौरी प्रियमव्ययन्तं नमामि नित्यम् अक्षरमक्षरं तं नमामि चिद्रूपममेयभावं त्रिलोचनं तं शिरसा नमामि नमामि कारुण्यकरं भवस्या भयङ्करं वापि सदा नमामि नमामि दाता रमभीप्सितानां नमामि सोमेश मुमेश माधव नमामि वेदत्रयलोचनं तं नमामि मूर्तित्रयवर्जितं तं नमामि पुण्यं सदसद्व्ययातीतं नमामि तं पापहरं नमामि नमामि विश्वस्य हिते रतं तं नमामि रूपापि बहूनि धत्ते यो विश्वभोक्ता सदसत्प्रणेता नमामि तं विश्वपतिं नमामि यज्ञेश्वरं सम्प्रतिहव्यकव्यं तथागतिं लोकसदाशिवो यः आराधितो यश्च ददाति सर्वं नमामि दानप्रियमेष्टदेवं नमामि सोमेश्वरं स्वतन्त्रम् उमापतिं तं विजयं नमामि नमामि विघ्नेश्वरनन्दिनाथं पुत्रप्रियं तं शिरसा नमामि नमामि देवं
भवदुःखशोक विनाशनं चन्द्रधरं नमामि। नमामि गङ्गाधरमीशमीढ्यम् उमाधवं देववरं नमामि। नमाम्यजादीश पुरन्दरादि सुरासुरैरर्चितपादपद्मं। नमामि देवी मुखवादनानाम् ईक्षार्थमक्षेत्रितयं य ऐच्छत्। पञ्चामृतैर्गन्धसुधूपदीपैः विचित्रपुष्पैर्विविधैश्च मन्त्रैः अन्नप्रकारैः सकलोपचारैः सम्पूजितं सौम्यमहं नमामि। श्रीशाम्ब सदाशिवार्पणमस्तु। नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं। नमामि सर्वाज्ञमपारभावं। नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयं तं। नमामि सर्वं शिरसा नमामि। नमामि देवं परमव्ययन्तं उमापतिं लोकगुरुं नमामि। नमामि दारिद्र्यविदारिणं तं। नमामि रोगापहरं नमामि। नमामि कल्याणमचिन्त्यरूपं। नमामि विश्वोद्वजबीजरूपं। नमामि विश्वस्थितिकारणं तं। नमामि संहारकरं नमामि। नमामि गौरी प्रियमव्ययन्तं। नमामि नित्यम् अक्षरमक्षरं तं। नमामि चिद्रूपममेयभावं त्रिलोचनं तं शिरसा नमामि। नमामि कारुण्यकरं भवस्या भयङ्करं वापि सदा नमामि। नमामि दाता रमभीप्सितानां। नमामि सोमेश मुमेश माधव। नमामि वेदत्रयलोचनं तं। नमामि मूर्तित्रयवर्जितं तं। नमामि पुण्यं सदसद्व्ययातीतं। नमामि तं पापहरं नमामि। नमामि विश्वस्य हिते रतं तं। नमामि रूपापि बहूनि धत्ते। यो विश्वगोप्ता सदसत्प्रणेता। नमामि तं विश्वपतिं नमामि। यज्ञेश्वरं सम्प्रतिहव्यकव्यं। तथागतिं लोकसदाशिवो यः। आराधितो यश्च ददाति सर्वं। नमामि दानप्रियमेष्टदेवं। नमामि सोमेश्वरं स्वतन्त्रम्। उमापतिं तं विजयं नमामि। नमामि विघ्नेश्वरनन्दिनाथं। पुत्रप्रियं तं शिरसा नमामि। नमामि देव
भवदुःखशोक विनाशनं चन्द्रधरं नमामि। नमामि गङ्गाधरमीशमीढ्यम् उमाधवं देववरं नमामि। नमाम्यजादीश पुरन्दरादि सुरासुरैरर्चितपादपद्मं नमामि देवी मुखवादिनानाम् ईक्षार्थमक्षेत्रितयं य ऐच्छत् पञ्चामृतैर्गन्धसुधूपदीपैः विचित्रपुष्पैर्विविधैश्च मन्त्रैः अन्नप्रकारैः सकलोपचारैः सम्पूजितं सौम्यमहं नमामि। श्रीशाम्ब सदाशिवार्पणमस्तु। नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वाज्ञमपारभावं नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयं तं नमामि सर्वं शिरसा नमामि। नमामि देवं परमव्ययन्तम् उमापतिं लोकगुरुं नमामि। नमामि दारिद्र्यविदारिणं तं नमामि रोगापहरं नमामि। नमामि कल्याणमचिन्त्यरूपं नमामि विश्वोद्वजबीजरूपं नमामि विश्वस्थितिकारणं तं नमामि संहारकरं नमामि। नमामि गौरी प्रियमव्ययन्तं नमामि नित्यम् अक्षरमक्षरं तं नमामि चिद्रूपममेयभावं त्रिलोचनं तं शिरसा नमामि। नमामि कारुण्यकरं भवस्या भयङ्करं वापि सदा नमामि। नमामि दाता रमभीप्सितानां नमामि सोमेश मुमेश माधव नमामि वेदत्रयलोचनं तं नमामि मूर्तित्रयवर्जितं तं नमामि पुण्यं सदसद्व्ययातीतं नमामि तं पापहरं नमामि। नमामि विश्वस्य हिते रतं तं नमामि रूपापि बहूनि धत्ते यो विश्वगोप्ता सदसत्प्रणेता नमामि तं विश्वपतिं नमामि। यज्ञेश्वरं सम्प्रतिहव्यकव्यं तथागतिं लोकसदाशिवो यः आराधितो यश्चिददाति सर्वं नमामि दानप्रियमेष्टदेवं नमामि सोमेश्वरं स्वतन्त्रम् उमापतिं तं विजयं नमामि। नमामि विघ्नेश्वरनन्दिनाथं पुत्रप्रियं तं शिरसा नमामि। नमामि
देवं भवदुःखशोकविनाशनं चन्द्रधरं नमामि। नमामि गङ्गाधरमीशमीढ्यम् उमाधवं देववरं नमामि। नमाम्यजादीश पुरन्दरादि सुरासुरैरर्चितपादपद्मं नमामि देवी मुखवादिनानाम् ईक्षात्मक्षेत्रितयं य ऐच्छत् पञ्चामृतैर्गन्धसुधूपदीपैः विचित्रपुष्पैर्विविधैश्च मन्त्रैः अन्नप्रकारैः सकलोपचारैः सम्पूजितं सौम्यमहं नमामि। श्रीशाम्ब सदाशिवार्पणमस्तु। नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वाज्ञमपारभावं नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयं तं नमामि सर्वं शिरसा नमामि। नमामि देवं परमव्ययन्तं उमापतिं लोकगुरुं नमामि। नमामि दारिद्र्यविदारिणं तं नमामि रोगापहरं नमामि। नमामि कल्याणमचिन्त्यरूपं नमामि विश्वोद्वजबीजरूपं नमामि विश्वस्थितिकारणं तं नमामि संहारकरं नमामि। नमामि गौरी प्रियमव्ययन्तं नमामि नित्यम् अक्षरमक्षरं तं नमामि चिद्रूपममेयभावं त्रिलोचनं तं शिरसा नमामि। नमामि कारुण्यकरं भवस्या भयङ्करं वापि सदा नमामि। नमामि दातारमभीप्सितानां नमामि सोमेश मुमेश माधव नमामि वेदत्रयलोचनं तं नमामि मूर्तित्रयवर्जितं तं नमामि पुण्यं सदसद्व्ययातीतं नमामि तं पापहरं नमामि। नमामि विश्वस्य हिते रतं तं नमामि रूपापि बहूनि धत्ते यो विश्वगोप्ता सदसत्प्रणेता नमामि तं विश्वपतिं नमामि। यज्ञेश्वरं सम्प्रतिहव्यकव्यं तथागतिं लोकसदाशिवो यः आराधितो यश्चिददाति सर्वं नमामि दानप्रियमेष्टदेवं नमामि सोमेश्वरं स्वतन्त्रम् उमापतिं तं विजयं नमामि। नमामि विघ्नेश्वरनन्दिनाथं पुत्रप्रियं तं शिरसा नमामि।
नमामि देवं भवदुःखशोक विनाशनं चन्द्रधरं नमामि। नमामि गङ्गाधरमीशमीढ्यम् उमाधवं देववरं नमामि। नमाम्यजादीश पुरन्दरादि सुरासुरैरर्चितपादपद्मं नमामि देवी मुखवादिनानाम् ईक्षार्थमक्षेत्रितयं य ऐच्छत् पञ्चामृतैर्गन्धसुधूपदीपैः विचित्रपुष्पैर्विविधैश्च मन्त्रैः अन्नप्रकारैः सकलोपचारैः सम्पूजितं सौम्यमहं नमामि। श्रीशाम्ब सदाशिवार्पणमस्तु। नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वाज्ञमपारभावं नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयं तं नमामि सर्वं शिरसा नमामि। नमामि देवं परमव्ययन्तं उमापतिं लोकगुरुं नमामि। नमामि दारिद्र्यविदारिणं तं नमामि रोगापहरं नमामि। नमामि कल्याणमचिन्त्यरूपं नमामि विश्वोद्वजबीजरूपं नमामि विश्वस्थितिकारणं तं नमामि संहारकरं नमामि। नमामि गौरी प्रियमव्ययन्तं नमामि नित्यम् अक्षरमक्षरं तं नमामि चिद्रूपममेयभावं त्रिलोचनं तं शिरसा नमामि। नमामि कारुण्यकरं भवस्या भयङ्करं वापि सदा नमामि। नमामि दातारमभीप्सितानां नमामि सोमेश मुमेश माधव नमामि वेदत्रयलोचनं तं नमामि मूर्तित्रयवर्जितं तं नमामि पुण्यं सदसद्व्ययातीतं नमामि तं पापहरं नमामि। नमामि विश्वस्य हितेरतं तं नमामि रूपापि बहूनि धत्ते यो विश्वगोप्ता सदसत्प्रणेता नमामि तं विश्वपतिं नमामि। यज्ञेश्वरं सम्प्रतिहव्यकव्यं तथागतिं लोकसदाशिवो यः आराधितो यश्च ददाति सर्वं नमामि दानप्रियमेष्टदेवं नमामि सोमेश्वरं स्वतन्त्रम् उमापतिं तं विजयं नमामि। नमामि विघ्नेश्वरनन्दिनाथं पुत्रप्रियं तं शिरसा नमामि।
नमामि देवं भवदुःखशोक विनाशनं चन्द्रधरं नमामि। नमामि गंगा धरणीशमीढ्यं उमाधवं देववरं नमामि। नमाम्यजादीश पुरन्दरादि सुरासुरैरर्चितपादपद्मं नमामि देवी मुखवादिनानाम् ईक्षार्थमक्षेत्रितयं य ऐच्छत् पञ्चामृतैर्गन्धसुधूपदीपैः विचित्रपुष्पैर्विविधैश्च मन्त्रैः अन्नप्रकारैः सकलोपचारैः सम्पूजितं सौम्यमहं नमामि। श्री सांब सदाशिवार्पणमस्तु।